রাজ্যে প্রতিনিয়ত চুরিকাণ্ড সংঘটিত হচ্ছে। পশ্চিম জেলাতেও প্রতিনিয়ত দেখা যাচ্ছে চুরিকাণ্ড। তবে সামনেই রয়েছে উৎসব, আর উৎসবের আগে যদি এভাবে চুরিকাণ্ড বৃদ্ধি পায় তাতে কিন্তু নিরাপত্তা নিয়ে একটা বড়সড় প্রশ্ন ওঠে। তাই পুজোর আগে এবার সক্রিয় পুলিশ। দেখা গেল পশ্চিম থানার পুলিশ চুরি হয়ে যাওয়া একাধিক মোবাইল ফোন কিন্তু এবার উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। মোট 28টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করেন এবং আজ যারা মূল মালিক রয়েছেন, যারা এই মিসিং ডায়েরি বা তাদের মোবাইল খোয়া গেছে বলে একটি ডায়েরি করেছিলেন, তাদের প্রত্যেককে কিন্তু চিহ্নিত করে হাতে মোবাইল ফোন তুলে দেওয়া হয়। এদিন থানায় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠক, এডিশনাল এসপি ধ্রুবনাথ, এছাড়া সদর এসডিপিও এবং ওসিকেও কিন্তু এদিন দেখা গেছে। অর্থাৎ চুরি যাওয়া যে মোবাইল ফোনগুলি রয়েছে মোট 28টি ফোন, তা কিন্তু প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হয়। অর্থাৎ ইচ্ছে থাকলেই যে পুলিশ সবটাই করতে পারে এবং পুলিশের কাছে সবটাই সম্ভব, তা কিন্তু আজকের এই পুজোর আগে বিশাল অভিযানের দ্বারাই স্পষ্ট হয়ে গেল। তবে সেই বিষয়ে কি বলছেন ওসি সহ অন্যান্যরা শোনাবো। एक CEIR करके पोर्टल है जो सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, एक गवर्नमेंट की साइट है CEIR.gov.in। अगर किसी का भी मोबाइल खो जाता है तो उसमें आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये साइट क्या करता है, आपका जो मोबाइल है उसको लॉक कर देगा और उसको ट्रैकिंग पे अपने आप ऑटोमेटिकली डाल देगा और हमारे पास भी अलर्ट आता है, देन वी कैन ट्रैक द मोबाइल। तो इस तरह से हमने 12 मोबाइल CEIR के थ्रू भी ट्रैक करते हुए यहाँ पर रिकवर करे हैं। एंड क्योंकि हम सबको पता है कि मोबाइल आजकल बहुत ही एसेंशियल इक्विपमेंट है, उसमें लोगों के डॉक्यूमेंट है, पर्सनल सामान रहता है। तो आपसे भी हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जो है अपने माध्यम से जितना भी हमारे व्यूअर्स हैं, सिटीजन्स हैं, उनको CEIR पोर्टल के बारे में इंफॉर्मेशन होने से जो है उनका लॉस्ट मोबाइल भी ट्रैक हो सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो लॉक भी हो जाएगा, तो वो सेफली लॉक होने से उनका पर्सनल डेटा भी सेफ है। कुल मिला का कितना मोबाइल? टोटल 28 मोबाइल रिकवरी हुई थी, जिसमें 12 CEIR पोर्टल में कंप्लेन करी थी, बाकी जो है वो इधर आके लॉस्ट वो थे, PS में कंप्लेन आई थी। तो CEIR से जैसे मैंने आपको बताया कि उसको हम ऑटोमेटिकली वो मोबाइल को जो है ब्लॉक कर देगा जो आपका सिम है और पर्सनल डेटा सेफ रहेगा। আপনারা শুনলেন এসপির বক্তব্য। উদ্ধারকৃত মোবাইল ফোনগুলি কিন্তু প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তবে পুজোর আগে এই ধরনের অভিযান শহর, আগরতলা এবং পশ্চিম জেলায় জারি থাকবে বলে জানাচ্ছেন পুলিশ আধিকারিকরা। নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।